अपने दुश्मनों को भेजने के लिए बना है। बालिबार खान स्टार क्लब। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমরা এখন নতুন একটি সেটআপের ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। সেটআপটির নাম হলো খান মিউজিক, হলদিয়া থেকে এসে গেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন আর পাশে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন। সটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরাকে লাল করে দেবো। बालिबार खान स्टार क्लब। बालिबार खान स्टार क्लब। ही बदनाम है, लोग तो हमारे तेवर से ही जल जाते हैं। क्यों? जल गया ना, जल गया ना। और मुख আমি মুইটা দিব। बालिबार खान स्टार क्लब। बालिबार खान स्टार क्लब। अभी आने के लिए नहीं, अपने दुश्मनों को भेजने के लिए बना है। बालिबार खान स्टार क्लब।